So what's up mga idol? So for today's video guys, pauwi na tayo guys sa ating probinsya. So yan mga idol oh. Yan, malapit na tayo guys. Sa planeta na tayo ni Boy Pangit Vlog. Ang ganda dito guys, sobrang ganda guys. San Francisco mga idol oh. Yan guys, shout out guys. Sama natin guys. Yun pala, thank you for watching. Thank you for watching mga idol. Cordova Bridge. Cordova Bridge guys. So abangan nyo mga idol, dadaan tayo sa ilalim ng kuan. Cordova. Ilalim ng yuta. Yan guys, tingnan nyo mga idol. Panoorin nyo mga idol, abangan nyo mga idol. Dadaan tayo sa ilalim ng yuta guys. Hey guys, dito na. Ayan na guys! Woo! Lagi punog. Gibunog mga idol. Abangan nyo mga idol. Merong white lady dito. Sana. Tingnan nyo guys, may white lady dito mga idol oh. Oh my god! Woo! So guys, tingnan nyo na lang guys, may nakita kaming white lady. Nakaitim. So yan, maraming salamat guys. Rose Bolomero, shout out. At Vince Murato, Marvin Pasumala, shout out guys. Punogra. John Ray Mandawi, thank you for watching, shout out. Punogra. So for today's video mga idol, so hanggang dito lang muna tayo mga idol. Wari. Thank you for watching guys, bye bye. At siyempre mga idol, wag muna, videohan muna natin itong nagbanda-banda guys oh. Yan, nakita nyo mga idol, may nagbanda-banda dito kasi kahit grabing init. Thank you for watching guys.